last week, salieron ya no sería, ¿verdad? Que la semana pasada last week, estuvimos tratando we were talking about que examináramos nuestra luz that we need to examine our light para que no fuese oscuridad. so that it would not be darkness. Porque en la oscuridad, Because in darkness, Satanás es el que se mueve. Satan is the one that moves. Aunque nosotros hayamos sido libertados Even though we've been freed, y no seamos esclavos del pecado, so we will be slaves to sin. aprendimos que la ignorancia We've learned that ignorance es oscuridad. is darkness. ¿Ok? Porque la luz Because in light o la oscuridad or darkness, es decadencia de luz the darkness is the decay of light o falta de luz. or the lack of light. ¿Ok? Eso es lo que es oscuridad. That's what darkness is. Y nosotros hemos visto eso. And we have seen this. ¿Ok? Hemos entendido que por la We ignorancia understood that through ignorance, el pueblo de Dios the people of God se perdió, was lost. fue destruido. It was destroyed. La ignorancia es oscuridad. Through ignorance, it was darkness. Cuando nosotros no entendemos When we don't learn o no sabemos las verdades, or we don't know the truth, estamos en tinieblas. we are in darkness. Estamos bajo el mismo poder del enemigo, We are on the same power of the enemy, simplemente por ignorancia. simply because of ignorance. Él se mueve en la oscuridad. He moves in the darkness. Él gobierna en la He oscuridad. governs in the darkness. Y eso es importante. That's important. Entendemos que Jesús dijo, yo soy la luz del We mundo. understand that Jesus said, I am the light of the world. Y entendemos que Él es la verdad. And we understand that He is the Porque Él truth. dijo, yo soy el camino, Because He said, I am the way, la verdad the life, y la vida. and the truth. ¿Ok? Así que entendemos eso, We have to understand that que la falta de verdad the lack of truth es la verdadera razón is the reality por la cual nosotros somos destruidos. of why we're destroyed. Pero no necesariamente a veces nos falta verdad. See, sometimes it's not just about lacking truth. A veces nos falta otros ingredientes. Sometimes we're lacking other ingredients. Quisiera yo hablarle esta noche Today I want to talk to you about la verdad how truth no razona does not reason con la carne with the flesh, o no se razona carnalmente. or is not reason fleshly. Eso es importante que entendamos. We have to understand that. Hace tiempo atrás, más bien, Time ago, yo le estaba predicando y le enseñaba que en el Viejo I Testamento was preaching to you and teaching that in the Old Testament, todo lo que el pueblo de Israel everything that the people of Israel trataba was treating era físicamente. was in the physical realm. Sus enemigos eran físicos. Their enemies were physical. La tierra prometida era física. The promised land was physical. Sus pleitos eran de espada. The arguments were through sword. El sacerdocio, The priesthood, los sacrificios eran físicos. the sacrifices were in physical. Mataban al cordero. They used to kill the lamb. Todos los sacrificios, todo era para un Israel físico. Everything to Israel was physical. Nosotros somos espirituales. We are spiritual. Por lo tanto, nuestras mismas las peleas ya no son iguales. Therefore, our fights are no longer the same. Nosotros peleamos contra potestades, contra huestes We espirituales. go against celestial hosts. Nosotros peleamos, nuestra pelea es distinta. Our fight is different. Nuestra pelea es a través de nuestra fe, Our fight is through our faith, de lo que creemos. through what we believe. ¿Ok? Para eso hay que obtener la verdad For primero. that, we have to obtain the truth. No se puede obtener fe We can't obtain the faith genuina genuinely si no se tiene la verdad. without having truth. La verdad es lo que Cristo ha declarado. The truth is what God has declared. La verdad es su palabra. The truth is His word. Todo lo que queda fuera de su palabra Everything that's out of His word es mentira. is a lie. Y toda la mentira And everything that's a lie es oscuridad. is darkness. Y ahí es en donde el diablo gobierna. And that's where the devil will govern. Ahora, quiero yo mirar el paralelo, I want to see the parallel de enseñarle también and teach you cómo en el Viejo Testamento nos enseñan lo que ocurre en una persona que ha nacido en Cristo. how the Old Testament shows us what happens with a person in Christ. Por ejemplo, For el example, pueblo de Israel fue sacado de Egipto the people of Israel were taken out of Egypt en un solo evento. in one event. ¿Ok? Cruzó el Mar Muerto en un solo evento. They went through the Dead Sea in one event. ¿Ok? Eso es importante. That's important. ¿Por qué? Porque en un solo evento Dios Because just in one event, los God libró de Faraón. freed them from Pharaoh.
No es un proceso. It wasn't a process. ¿Sí? No es algo que tomó tiempo. It wasn't something that took a long time. Es algo instantáneo. It was something that was instant. Es algo que ocurre cuando una persona se entrega a Cristo. It's something that happens when you give yourself to Christ. Cuando usted se entrega al Señor, When you give yourself to the Lord, inmediatamente immediately cambia de posesión. you change your possession. Ahora le sirve a Cristo, ahora le Now pertenece a Cristo. You belong to Christ. ¿Ok? Y ya no quiere decir que ya está listo usted, It doesn't mean you're ready, pero quiere decir que tiene un nuevo dueño. but it means that now you have a new owner. Así que Dios sacó a Israel inmediatamente de Egipto, See, God took Israel immediately out lo of libertó Egypt. de Faraón, He freed him from Pharaoh, y el plan de Dios and God's plan era no dejarlos ahí, was not to leave him sino there, llevarlos a la tierra but prometida, to take him to the promised land. llevarlos a un lugar que Él ya les había dicho, Take him to a place where he already spoke to la them about. promesa que le había dado a The Abraham, promise that Abraham had a given to Isaac them, y a Jacob. to Isaac and Jacob. Esa promesa era real. That promise was real. El pueblo de Israel la estaba The esperando. people of Israel was waiting for Pero el it. pueblo de Israel salió de Egipto But Israel came out of Egypt, y se mantuvo en el desierto. and they stayed in the desert. El plan de Dios no era que se mantuvieran 40 años. That wasn't God's plan for them to be 40 years Sin there. embargo, duraron 40 años. But yet they still lasted there that long. Dios más bien pensaba sacarlos de Egipto, He wanted them to go out of Egypt, ¿ok? Llevarlos a un lugar, al monte de Sión, take them to the Mount Zion, donde les iba a dar leyes, where he was going to give them laws. iba a levantar un A sacerdocio priesthood was going to be risen, y meterlos a la tierra and they prometida. were going to go into the promised Es land. más, para el tiempo de 2 años, Even though in 2 years, ¿ok? Ya se encontraba Israel Israel al borde was at the border de la tierra prometida. of the Y promised es bien land. triste It was very estar al sad borde de la tierra to be prometida at the border of y the no promised poder land entrar. and not be able to go in. ¿A cuántos de ustedes les gustaría casi estar listos para obtener algo, How many would want to be ready to pero no obtain poder something, tomarlo? but not be able to get it, No poder tomarlo. not be able to take it? Ese era el plan de Dios. That was God's plan. No iba a tomarle mucho tiempo a Dios It wasn't going to take God too para much preparar time un pueblo. to free the people. Tampoco ahorita en la iglesia. Not or here at Usted church. tiene que entender una You have to cosa, understand something. que un grupo de niños A group of kids, creyentes believers, no pueden conquistar cannot conquer una tierra. a land. Es imposible. It's impossible. Se necesita que haya madurez. You have to have maturity. Se necesita personas que conozcan de Dios. You have to have people that know about El God. plan de Dios en el desierto The plan of God in the desert era para que desarrollaran algo. was for them to build something, Era para que desarrollaran fe. to build faith, Era para que creyeran en Él. so they can believe in Him. Ese era el plan de Dios. That was God's Cada plan. vez que hubiera una necesidad, Every time there was a need, tendrían que moverse en fe. they would have to move by faith. Tendrían que esperar un milagro. They would have to look for a Tendrían miracle. que confiar en They would Dios. have to trust in El God. primer milagro ocurrió The first miracle cuando happened están parados enfrente de aquel mar when they're in front of that y sea, la murmuración comienza diciendo: and the murmur began to be ¿acaso saying, Dios nos trajo hasta aquí "Did God bring us here, para no habiendo tumbas en Egipto? not there being tombs in Egypt?" Dios no contestó eso. God didn't answer that. Simplemente Dios le dijo a Moisés: Simply God told Moses, levanta tu vara y abre el mar. "Raise your staff and open the sea." Y he entendido una cosa, And I understood something. de que Dios no trajo este ministerio That God didn't bring this ministry simplemente para quedarse donde está. simply to stay where we are. No. He entendido que Dios me dice: I understood that God said, Jesse, yo te estoy pasando por un proceso "Jesse, you're going through a process porque he querido que desarrolles fe. because I want you to develop faith. Porque sin fe Because without no vas a faith, poder enfrentarte a tus enemigos you en la can't tierra face your prometida. people, your enemies in a promised So, el land." tiempo en que nosotros hemos estado, So in the time that we've been que, going through this, Dios ha estado trabajando con nosotros. God's been working with us. No éramos las personas que hoy somos, We weren't the people that we were back then. no tanto en conocimiento, Not such in knowledge, pero debimos haber desarrollado ya en fe. but we're developed in faith ¿Por qué? Porque tenemos que pelear con un enemigo. because we have to fight an En el enemy. desierto no había pleito. There in the desert, there En was el no fighting. desierto había pura provisión. There was only provision. Dios les proveía. God Los ponía en provided. situaciones He provided the y Dios les situation. proveía. There would be provision in there. No había carne, There wasn't meat. les daba carne. He would give them meat. No había pan, There wasn't les bread. daba pan. He would give them No bread. había agua, There wasn't water. les daba He agua. would give them water. Les daba lo necesario para He existir, would give them the necessary to exist. para que ellos confiaran en So they Él. could trust in Him. Un niño, una persona que se acaba de A convertir, child or a person that just has no become conoce converted mucha verdad. doesn't know a lot of truth. La verdad es que lo único que entiende es que Jesús
dio su vida por él The only thing he understands is that Jesus gave his life, y es salvo, and that's something. pero no conoce la verdad, But he doesn't know the no truth. conoce He profundidades, doesn't know the deepness. no conoce a Dios por completo. He doesn't know God completely. Por lo tanto, ese joven o niño Therefore, this young person no or puede kid entrar a una tierra prometida. can't go into the promised Y land. no es el objetivo de que él entre And inmediatamente. it wasn't the objective for him to go Pero sí hay un quickly. objetivo But there's still an de que objective aprendan a conocer a Dios. to know how to know God. Y ahí estaba el pueblo de And Israel. that's how the people of Israel were. Dios se había quedado callado por más de 400 God had been años. quiet for over Esta 400 generación years. no conocía, This generation did not know him. no conocía a Dios. They did not Dios know him. tenía que manifestarse. God had to manifest Dios himself. tenía que verse presentarse ante ellos God had to present himself en to them sus necesidades. in their necessities. Y Dios siempre se presenta así en And nuestras God always vidas presents like that in our para lives suplir nuestras to necesidades. supply our needs. Es más, esta generación, In fact, this generation, Dios al ver que después de que Él se mostró, after he showed himself, después de que Él ya esperaba que ya hubiesen desarrollado after fe, he was waiting for them to develop their se faith, encuentra delante de aquel lugar they stand in front of that one 2 place, años 2 years después de haber sido liberado, after being freed. que Dios esperaba que ya pudieran creerle a Él Well, that God was hoping for después them de to todas las believe in him maravillas que había hecho. after all the miracles that he had done. No creyeron, They still didn't believe in him. no creyeron. They didn't believe in Dios him. les había dado una orden. God had given him an order. Una orden les dijo: He gave him an order. vayan y tomen la tierra prometida. Go and take the land. Es importante que entendamos nosotros It's important for us to que understand cada palabra que sale de la boca de Dios that every word that comes out of God es verdad, is truth. es verdad, It's truth. no es mentira. It's not a lie. Si Dios dice algo, If God says se something, establece como verdad. it's established as truth. Su palabra es verdad. His word is truth. Todo lo que Él decía. Everything he says. Sin embargo, hubo rebelión. But yet there was rebellion. Porque no les dijo a ver si quieren entrar. Because he didn't say, go if you No les dijo, want. vayan y tomen. He said, go and take. Dios no les podía haber dado algo He could have given him que something no podían tomar. that he couldn't have taken. They can't take. Así que quiero que abra su Biblia So I want you to open your Bible. en el libro de Deuteronomio capítulo 1 versículo 19. In Deuteronomy chapter 1 verse 19. Y aquí Moisés va a abrir un relato And Moses starts telling a story here. en cómo sucedieron las cosas. And how things happen. Dice: obedecimos al Señor nuestro Dios y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos. Cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto y así llegamos a Cades de Barnea. Entonces les dije: han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor nuestro Dios nos da. Dice: miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero todos ustedes vinieron a decirme. Fíjense lo que sucede aquí. Look what happens here. Dice: todos ustedes vinieron a decirme. It says, then all of you came and said, Dios ya dio una orden. God gave an order. Dios ya les había dicho: God had already told them, vayan y tomen go and take lo que el Señor les ha dado. what God had given them. Pero todos ustedes vinieron a decirme a mí: But all of you had come to tell me, enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos de seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. let us send some men ahead to spy the land for us and bring back a report about the route we have taken and the towns that we will come to. Fíjense lo que está sucediendo. Look what's happening here. Dios jamás les dijo: God never told them, vayan, investiguen. go and find out. Dios les dijo: vayan y entren. He said, go and enter. Usted se ha fijado que cuando Dios dice algo, You see, when God says something, no le va a dar a usted pasos que tenga que hacer a veces. he sometimes will give you steps of what you have to do. No le dice: si me crees, He says, if you believe me, ves. go. Abraham le dijo: He told Abraham, sal go, de la tierra de tus padres leave the y land ve a of la your tierra que fathers yo te voy a mostrar. and go to the land I'm going to show you. No te la he mostrado, I haven't shown it to te you estoy yet. diciendo que salgas. I'm telling you to leave. Abraham creyó Abraham believed y se fue. when he left. Él no le dijo: He didn't voy a say, dejar aquí mis chivas, I'm going to leave my sheep here. voy a ir a echar un vistazo. I'm going to go and take a look. Si me conviene, And if it's te sigo. convenient, then I'm going to go. y si no, And if not, ¿entiendes? you No understand? voy.
Maybe I won't No, go. así no es Dios. No, that's not how ¿Por God qué? is. Porque Dios establece algo. Why? Because God Lo establishes que yo something. digo es verdad. What I say is true. Si tú no puedes creer que cuando yo abro mi boca, If you can't believe that when I open my mouth, yo lo puedo hacer, that I can do it, vas a fracasar. then you will fail. Vas a fracasar. You will fail. Nosotros muchas veces, Sometimes many of us, a veces no tenemos ese nivel de fe. sometimes we don't have that level of faith. Pero Dios nos lleva desarrollando. But God takes us in a development. Muchos de ustedes Many of you, tal vez nunca pudieran haber abierto su negocio maybe you've never been able to open your business anteriormente. before. Pero llegó el momento But the moment en came que ustedes le creyeron a Dios. that you believed God. Y si se hubieran puesto a razonar And if you put yourself to try to con su reason carne, or with your flesh, hubieran dicho, ¿sabes qué? you would have said, you know what? Hubieran sacado números. You would have started counting. Vamos a sacar cifras. Let's get our fractions. Vamos a right. ver si la hacemos. Let's see if we can actually make it. Eso se hace, ¿sabes cuándo? You know when you do that? Cuando usted ya tomó una decisión. When you already made a decision. Cuando usted dice, vamos para arriba. When you say, let's go Porque up. Dios dijo que vamos para arriba. Because God said we're going to go. Dios dijo, y eso es suficiente. God said it, that's sufficient. No nos ha dado más He información, didn't give us more information. pero Él dice que avancemos. But he said, go ahead. Ese es el Dios. That's our God. Pero aquí ellos But dicen here- que ellos tomaron una decisión. It says here that they took a decision. Dice, su propuesta me pareció bien buena. The idea seemed good to me. Moisés está diciendo, Moses was saying, lo que ustedes propusieron, what you have a mí me pareció buena. proposed, it seemed like Pero a good sin idea. embargo no quiere decir But yeah, it que doesn't venía mean de parte de Dios. that it comes from God. A Dios no hay que cuestionarlo. We don't have to question A God. Dios hay que creerle. We have to believe Him. Cuando Él dice, haz esto, When He says, do this, hazlo. do it. Y espera que Dios te And respalde. wait for God to have your back. Así que el pueblo de Dios See, the people of God no podía haber tomado couldn't have taken la tierra prometida the promised land porque no estaban listos, because they weren't ready for porque it. todavía estaban cuestionando a Because they were Dios. still questioning God. Todavía pensaban si podían. They were still thinking if they could. Todavía pensaban en ellos mismos. They were still thinking of themselves. Podremos hacerlo nosotros. Could we do this? Así que, fíjese esto. So look at this. Ellos tuvieron la verdad, They had the truth, pero de nada les aprovechó. but they didn't take advantage of it. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebrews chapter 4, verse 1. Dice, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, ¿como a quién? Como a los del Viejo Testamento. Pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. ¿Viste lo que dice? Look what it says. O sea, ellos escucharon una verdad, They heard truth, tal y como yo y tú, just like you and I did. pero no hubo una mezcla. But there wasn't a blend. La palabra por sí sola The word by itself no llega a ningún lado. doesn't go anywhere. Requiere que le agregues fe. It requires you to add Requiere faith. que la mezcles. It's for you to mix it. La mezcla es tu parte. The mixing is Es of nuestra your part. área. It's our area. Es donde nosotros trabajamos. It's where we work. La palabra la tenemos. The word we have, Todas las promesas de Dios all the promises of God son verdad. are true. Son verdad. They are true. Si una persona If a se person enferma de una enfermedad mortal, becomes ill of a deadly es sickness, verdad que Cristo lo ha sanado ya. it's true that Christ has Hemos healed. estado tratando We start dealing. que porque muchos cristianos Why is it that many no Christians experimentamos we don't experiment físicamente physically lo que Cristo ya proveyó para what Christ has nosotros? already provided for us in the cross? O sea, entendemos We understand que it. fuimos We perdonados, understand that we've been saved. entendemos que somos sanados, We understand that we're healed. entendemos tantas cosas que Cristo ya We proveyó, understand so many things that Christ que already somos provided. prósperos, That we're prosperous. pero sin embargo a veces But yet no sometimes experimentamos we don't experience lo que Él ha prometido what para He has nosotros. promised for us. Y eso es importante, That's porque el important. pueblo de Israel Because the people of Israel les dijo esto: told them this. van a entrar a la tierra prometida, You're going to go into the promised land. pero esta generación But this generation jamás experimentó lo que Dios les había ya had never prometido. experienced what God already told them. No pudieron. They couldn't experience it. Sus corazones estaban llenos de otras cosas. Their hearts were full of something else. Es bien importante que entendamos It's very important for us to que understand Caleb y Josué that Caleb and Joseph iban con ellos. were with them. Los dos están ahí metidos. They were both in there.
Estos dos varones These two men, envían 12 varones a ver la tierra. they sent 12 men to go see the Todos land. van, los dos tienen ojos, They all have todos eyes. tienen ojos, They all have eyes. todos van a mirar lo They're all mismo. going to see the same. Y cuando ellos van And when they go y and miran la tierra they prometida, see the promised land, vienen y regresan para atrás. they go and come back. Dicen que traen 2 racimos de uvas It says that they bring two branches of que grapes eran tan that grandes they were so que él big trae un tronco, that I yo had traigo otro I y el had a racimo trunk, está colgando. and he had a trunk and the rash was all the way down. ¿Usted se imagina un racimo así Can de you imagine? uvas? Can you imagine Yo jamás en mi vida I've never seen in my life he visto un racimo de uvas así. seen such Parecía racimo de sandías. it looked like it was a bunch of watermelons. Algo enorme. They were so big. Ellos fueron They went y dijeron, ciertamente and they said, surely Dios no se equivocó. God did not make a mistake. Ciertamente Surely la tierra es buena. the land is good. Pero sí se equivocó en algo. But he did have a mistake in Los que something. están ahí, The ones that are in that con land, ellos no puede nadie. no one can defeat him. Fíjense nada más. Look at this. Ahora vienen 2 There's two that de come. ellos. There's two from them that come. Que ellos, ¿sabe qué? And you know, they say, No traen el mismo espíritu. they don't have the same spirit. Crecieron con ellos, They grew up with them, ¿ok? Pero no piensan igual. but they don't think the same. Es una tristeza It's such a que sadness entre toda esa generación, that all these other 2 generations, de ellos two of them no pudieron entrar a la tierra could prometida not go into the promised por land, los otros 10. but the other 10 could. Ellos estaban listos. They were ready. ¿Cómo se sentiría usted How would you feel de que Dios nos quiera pasar a otro nivel? that God wants to put us to another Y hay level? aquí 2 que están And there creyendo, was 2 here that were believing, pero 10 que no creen. but 10 that were Y not. los 10 se están contaminando. And the 10 were Y los contaminated, 2 no pueden. and the 2 couldn't, Porque siempre gana la mayoría. because the majority always wins. ¿Cómo se sentiría? How would you feel? Esta es nuestra oportunidad. You say, this is our opportunity. Dios nos está dando esta tierra. God has given us this land. Tenemos que We creerle. have to believe Him. Dios no miente. God doesn't lie. Dios dice verdad. He gives us truth. Su verdad está establecida. This truth is Pero los established. otros dicen, But it says to us, no, están demasiado no, they're grandes. too big. No podemos. We can't. Si usted lee la historia, If you read the story, Caleb dice, Caleb says, esto es pan comido. this is Si just usted bread. cree que pan comido, If you know what bread is, alguien lo compuso. someone composed Vayas a la it. escritura. The Bible says. Primero lo dijo a Josué. Joseph said it first. Fíjese lo que dijo, yo me Look what quedé he said. asombrado. I was very astonished. Dijo, by esto it. es pan comido. He says, this is a piece of Cuando cake. usted dice que es pan comido, ¿qué quiere You know what you decir? say, this is a piece of cake, what does it mean to you? ¿Y lo sabe por qué? ¿Qué dice? You know what he said? Porque Dios no está con ellos. Because God is not with Porque them. Dios está con Because God nosotros. is with us. Esa es la razón. That's the reason. Él ha dado palabra. He has given a Si word. Él dice If He says algo ya, something now, nosotros tenemos que movilizarnos. we have to mobilize ourselves. Tenemos que creer. We have to believe. Pero no les aprovechó a ellos. But they didn't take advantage. Jesús dijo, Jesus said, yo vine a este mundo, I came to this world, vine a dar testimonio de la verdad. I only came to give testimony of the truth. Y no lo he hecho oculto. And I have never done it hidden. Porque nadie pone una luz Because no one puts a light debajo de una caja. under a box. Lo he declarado a voz abierta. I declared it in a voice. Pero sí les dijo, But He did say, pero es imposible que un ciego it is impossible for a blind man pueda ver la luz del sol to see the light of the sun por su corazón. because of his heart. La semana pasada se lo dimos. We talked about it last week. Así que hay que entender esto, We have to understand this. que cuando Dios habla verdad, But when God speaks truth, ¿qué pensamos nosotros de la verdad? what do we believe of the truth? ¿Le sacamos provecho a la verdad? Do we take advantage of the truth? Porque si no le sacamos provecho, Because if we don't take advantage of it, ¿cuántos saben que Dios sana? how many believe that Jesus heals? ¿Y cuánta gente se va de este mundo And how many people leave this world sin experimentar esa sanidad? without experiencing that healing? Muchos, Many. mucha gente. Many people. Así que tenemos que entender algo. So we have to understand something. Cuando Dios habla así, When God speaks this way, nosotros tenemos que preguntarnos we have to ask ourselves si la promesa if the promise que Él ha dado, that He has given, si no vemos la manifestación de esa promesa, if we don't see the manifestation of this quiere promise, decir que no la aprovechamos. it means that we didn't take advantage of it.
mezclarla con fe, mixing it with faith, ahí va tu acción, that's where your action, ¿ok? Van tus palabras, your words go to. van tus palabras primero, Your words go first. se alinean con lo que Dios ha declarado, They align with God. se has already alinean con established. lo que Dios, tus movimientos se alinean con lo que Dios ha declarado. Your movements align Te to what God diriges is hacia donde Dios te está You diciendo. go to where God is saying. Ellos no lo hicieron, They didn't do that. no quisieron. They didn't want to. Ellos fueron a explorar la tierra, They went to explore the land, pero 10 vinieron negativos but 10 came back negative, y 2 vinieron and positivos. 2 came back positive. Ahora, Pedro Now se Peter encuentra en una situación. is in a situation. Mira a Pedro, Look at Peter. Mateo capítulo 14, versículo 22. Matthew chapter 14, verse 22. Y a lo mejor muchos de nosotros tenemos que entender esto. Maybe many of us have to ¿Qué es understand lo que this. Dios nos quiere decir? Look what God wants to say. Mi verdad no es razonable. My truth is not reasonable. La verdad, miraba yo los cortos You know, I was seeing the trailer de la palabra de la nueva película de Éxodos. of the new movie Exodus. No es razonable que un mar se abra así. It wasn't reasonable for the sea to open like that. Nosotros no vemos cómo se abrió el mar, We couldn't see how the sea was open. pero para que se abra un mar But for a sea to open, es algo irrazonable. it's something that's irrational. O sea, ¿cómo tú vas a creerle a un Dios, a So- creer que un Dios So how is it that you're going to think of a God va a hacer cosas semejantes? that could do such things? Jacob, Josué y Caleb Joseph and Caleb miraron eso. saw that. Ellos fueron parte de eso. They were part of it. Todo eso lo guardaban en su corazón. They held all of that in their heart. El Dios que abrió el mar, The God that opened the sea, el Dios que trajo que trajo pan, the God that brought bread, el Dios que proveyó en cada the situación. God that provided in every Digo, situation. ese Dios That God es el mismo que está con is the nosotros. same God that's with us. Es el mismo It's the same que va a God echar fuera a nuestros enemigos. that's going to take our Pero enemies out. ¿sabe qué? But you know something? La razón por que muchos de los israelitas no entraron The reason that many Israelites didn't go in era porque lo querían todo fácil. is because they wanted everything easy. Sí, todo fácil. They wanted everything easy. Yo pensaba que I thought- no íbamos a tener que pelear tanto. I thought that we weren't going to have to fight so much. Yo pensaba que no iba a haber, no querían vivir por fe. They didn't want to live by faith. ¿Y qué dice la Biblia? And what does the Bible say? Que el justo vivirá por la That fe. the righteous will live by faith. Vivirá por la fe. They will live by faith. Cada uno de nosotros Every single one of us, tendremos que, si queremos crecer, if we want to grow, vamos a tener que enfrentarnos we have to face con una realidad with the reality y con fe. and with faith. Siempre van a venir dos reportes. Two reports are always ¿A going to come back. cuál vamos a creer? Which one will we Vinieron believe in? dos reportes de la tierra Two prometida. reports came back from the Uno promised land. negativo A negative one y uno and a positivo. positive one. El positivo estaba muy pequeño, The positive one was too pero el small, positivo traía but the respaldo. positive one had a backing. El negativo The negative era razonable con la carne, was a reasonable que to es the flesh. imposible que podamos. It was impossible for the Van a flesh. venir dos reportes. But the reports will Hay un come. reporte que el mundo va a dar There's a report that the y world hay will un give, reporte que ya está escrito. and there's a report that's already El written. reporte que ya está The escrito one that's es written de que tú eres is victorioso, that you're victorious, es de que tú eres sano, is that you're healed, es de que tú eres libre. is that you're free. Pero cuando hay un reporte del But mundo, when there's a report from es the que tú world, te vas a is that morir. you're going to die, ¿Ok? Y puede venir, es tan real and it's going to be so y es real, tan físico and it's so que physically. tienes que entender They have to que nada understand más una persona that espiritual only a spiritual madura person and puede mature vencer eso. can overcome this. Aquí está Pedro. This is where Peter is. Fíjate lo que pasa con Look Pedro. what happens with Peter. Jesús ha alimentado 5,000 Jesus personas. has fed 50,000 Jesús ya people. viene para acá, hacia donde ellos van. And Jesus is coming to where they are. Fíjate lo que está sucediendo Look aquí. what's happening here. En el versículo In 23. verse 22, Después de despedir, la gente subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba de lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side while they dismissed the crowd. And he had dismissed them. He went up to the mountainside by himself to pray. And late that night he was there alone. And the boat already considerable distance from the land, buffeted by the waves because of the wind against it. Fíjese lo que está pasando. Look what's happening. Pedro ni siquiera
Peter wasn't even se ha movido en fe. had moved in faith. Las circunstancias ya están. The circumstances are already there. Ya están. They're already there. Los vientos ya están soplando. The winds are already blowing. Las olas ya están The golpeando. waves are already hitting. Pero Pedro necesita algo. But Peter was still Hay missing una something. realidad. There was a reality. Una realidad que ya estaba antes de que él A recibiese la reality that palabra. was already there before he received the word. Él ya había visto He had already seen que si la cosa seguía así, that the thing was going to be like this. hay posibilidades de que se hunda este There was a barco. possibility for the boat to sink. Cuando Jesús se aparece, When Jesus appears ¿ok? Y Jesús viene and Jesus comes y lo miran, and they see them ¿ok? Caminando sobre las aguas. walking on water, Algunos creyeron que era un some fantasma. believe that he was a ghost. ¿Entiendes por qué? Porque venía caminando sobre las Because he was aguas. walking on water. Venía desafiando la gravedad, He was defying las gravity, leyes físicas de the este physical mundo. laws of the world. Pero ¿qué es lo que dice But Pedro? what does Peter say? Fíjese lo que dice Look Pedro. what Peter says. Pedro ni siquiera le importó Peter didn't even care el viento of the wind, ni las olas. of the waves. Pedro nomás dice una Peter cosa: said one thing: si eres tú, if it's you, di ven. call me to you. ¿Ves lo que está diciendo? Look what he's Si saying. eres tú, If it's you, tan solo di la palabra, just say the word. di ven, Say come. y con eso es And with that, suficiente. it's sufficient. Pero espérate, Pedro, But wait, Peter, ¿no ves las olas? do you not see the waves? ¿No ves los Do vientos? you not see the winds? Ya está en la tormenta. You're already in the La storm. tormenta no se va a levantar The storm después de que él cree. It's not going to stop after he believes. No, la tormenta ya está activa. The storm is already active. Pero ahora, But now, la diferencia es the esta. difference is this. La diferencia es que a él se le ha declarado una verdad. The difference is that now he's been declared the truth. A él se le ha dicho, ven. Now he has been told, come. Salió de tu boca. It came out of your mouth. Esa es verdad. That's the truth. Y con eso me es And that suficiente. is sufficient to Y me. Pedro se bajó And Peter got y off the empezó a boat caminar and sobre began las to aguas, walk on the water, ignorando ignoring lo que él ya había visto. what he had already seen. No era suficiente It wasn't para sufficient detenerlo a to él stop him de haber creído en esa verdad. to believe in that truth. Las olas estaban ahí The golpeando. waves were hitting the No lo boat, detuvo. and it still didn't stop him. ¿Por qué? Porque él escuchó la voz Because de he Dios. heard the Y voice él of God. creyó. And he believed. Empezó a caminar. And he began to walk. Al poco tiempo In a short quitó time, los ojos de la verdad. then he removed his eyes from the truth. Y cuando quitamos los ojos de la verdad, And when we take our eyes off the déjeme truth, decirle let me tell you, que se empiezan a mirar las cosas más you're going to grandes. start seeing other things bigger. Los viles se miran más The grandes. bills become bigger to Los you. síntomas estaban en un principio, The symptoms were pero in los the síntomas no beginning, importan. but the symptoms weren't important. No importan. ¿Por qué? Porque ya se dijo una You verdad. know why? Because the truth had already been told. La mujer del flujo de sangre, The woman, the issue of the blood, ella ya estaba en una situación, she was already in a pero ella se situation. dijo, But it was told si to tan her, solo toco if I surely el touch borde de su manto, just the border yo of his sé que seré mantle, sana. I know I will be healed. El centurión dijo, The centurion said, tan solo di la palabra just say the word, y mi siervo and será my servant will sano. be healed. Fíjese nada más. Look ¿Por at qué? Porque se necesita la verdad Because you have to have the para truth pararse firme, to stand firm. para poder estar nosotros, cuando uno quiere creerle a Dios, Because when you start wanting to believe God, ¿ok? Tiene uno que creerle de una palabra you que have él ha to believe declarado of one word that He's declared y pararnos firmes. and stand firm. Estad pues firmes He says, stay firm y ceñidos vuestros lomos and put the price of con la verdad, with the truth, con la verdad. of truth. Pero es que la verdad, It's because the truth, la carne no es razonable con la the verdad. flesh can't reason the truth, Jamás lo será. and it won't be able to. Por eso son pocos los que entran a la tierra That's why it prometida. is few who go into the promised land. Porque nos acobardamos Because we become cowards. y empezamos a razonar las And we begin cosas. to try to reason Y las things. razonamos And we reason porque them estamos desconectados de because we're Dios. disconnected from God. Cuando nos desconectamos de Dios, When we're disconnected from God, empezamos a razonar todo. we try to reason Cuando everything. tú estás en la presencia de When you're in Dios God's presence, y cuando estás viviendo una vida en la llenura, and you live in a life in tú no fullness, razonas con la carne, you don't reason with your flesh. razonas con la palabra de Reason Dios. with the word of ¿Y God. sabes qué? You know Y lo something? único que tú haces The only thing you es que do le crees a Él. is that you start believing God. Es que le crees a Él. You believe Him. Fíjese que cuando nosotros miramos esto, Look, that when we see this,
La Biblia habla The Bible speaks en Mateo 7:24 in Matthew que el 7:44 prudente that the prudent man edifica su casa edifies his house sobre la roca. over the rock. La roca es Cristo. The rock is Christ. La roca es la verdad. The rock is the truth. El prudente The prudent man edifica su casa sobre la verdad. edifies his house on the truth. Si el prudente la edifica sobre la verdad, If the wise man, ¿sobre qué la edifica el insensato? what would the ignorant man build his house on? Hay dos tipos de personas. There's two types of people. Así como hay dos reportes que usted va a escuchar todo el tiempo. Just like there's two reports that you're always going to hear. ¿Cuántos saben que hay dos reportes que usted escucha todo el tiempo? How do you know that there's always two reports you hear all the time? Todo el tiempo va a escuchar dos reportes. You're always going to hear two reports. Y el mejor reporte And the best report, siempre va a ser este. it's always going to be this. Pero podremos creerle. But we can believe it. Podremos creerle Could we believe this? a Dios. Could we believe God? La verdad es que Dios The truth is that God no se ha mostrado falto de cumplimiento. was not been in fault of fulfilling his what he's promised. Todo lo que ha dicho, Everything he said, Él lo ha cumplido. he fulfilled it. Jamás hemos encontrado que Dios haya mentido. We've never found that Es God más, is Él lied. dice, Pablo dice, Peter said, Dios no es hombre para que mienta. God is not a man for him to lie. Dios no miente. God does not lie. Si lo dijo, If he said it, es porque lo puede hacer. it's because he's able to do it. Entonces queremos nosotros que ese Dios que está dentro de So nosotros do we believe that God is se in us? manifieste Or do we want him to y podamos manifest? experimentar la tierra prometida. And so we can be able to experience the promised land. La tierra prometida, la única manera de experimentarla The only way to nosotros experiment it is through us. es a través It's through de creyendo una verdad. believing a truth. De creyendo una verdad. Believing a truth. Dice así, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, o sea, el que oye la verdad y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Toda persona Every person tiene oídos. has ears. Jesús estaba a la luz del mundo. Jesus was the light of the world. Él vino, He came. él habló He abiertamente, spoke freely. pero no todos creyeron. But not everybody believed him. No todo Israel se perdió. Not all Hubo Israel was muchos lost. de Israel que creyeron a There was Dios a lot of Israelites who believed in y God. muchos se entregaron. And many gave themselves. Pero la nación, el liderato de la nación, But the leadership of the nation son los que se rebelaron. were the ones that were rebelling. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Pero que azotaron aquella casa, con toda la casa, dice, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. O sea, ¿qué quiere decir? So what does this mean? Que le van a venir los problemas, That means that problems are going to come to you. que le van a venir circunstancias. Circumstances are going to come to you. Pero cuando uno está fundado en la verdad, But when you're founded in the truth, cuando tu corazón es bueno, when dice, your heart is good, porque así entra la verdad por tu corazón. because that's how the truth comes into your heart. Cuando tu corazón es bueno, When your heart is good, estás receptivo a la verdad. you're receptive to the truth. Receptivo a la verdad. You're receptive to Entonces the tenemos truth. que entender So we have to understand que cada vez que Jesús habla una verdad, that every time Jesus speaks about de a truth, alguna manera u otra, that one way or another, nosotros la vamos a necesitar. we're going to need that truth. La vamos a necesitar. We're going to need it. No sufras de perdido por falta de conocimiento. Don't lack because of a lack of knowledge. La fe se va a ir desarrollando en tu vida. The faith is going to keep developing in your life. Dios no piensa meter a una iglesia pequeña de niños God is not going to try to put a small church of kids a conquistar una ciudad. to try to conquer a city. Dios conoce las cosas. God knows these Es things. ilógico. It's illogical. La iglesia tiene que crecer, The church has to grow, tiene que mostrar señales de fe, has to show signs of faith. tiene que confrontar situaciones It has to confront situations y salir victorioso. and end up victorious. Y saldrá victorioso They will end up cuando se victorious mantenga en la verdad. when they maintain themselves in the truth. Pero ¿qué es lo que sucede con otros? But what happens? Dice, pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Pero ¿qué es lo que sucede? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Vino lo mismo y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué es lo que sucede? What happens here? Cuando uno está creyendo, When someone's believing, me dijo esto el Señor, a man told me this. escuchaba un cántico I heard a song
Casi yo no le pongo mucha atención a los You know, cánticos. sometimes I don't pay attention to many songs. Pero estaba escuchando un cántico But I was hearing this song de Fosforito from Fosforito. y lo canta con otra persona. And he sings it with another person. No sé quién sea el otro actor. I didn't o el know otro who the cantante. other singer was. Pero dice esto: But he says this. no pares de pelear en medio de tu batalla. Don't stop fighting in the middle of your battle. Y dije, tiene razón. And I said, you know what, you're right. ¿Qué sucede cuando tú paras de pelear en medio de tu batalla? What happens when you stop fighting in the middle of the battle? ¿No irá a ser grande tu ruina? Wouldn't it be a great ruin that you would end up with? Va a ser grande la ruina de uno. It would be a great Tú no ruin. puedes pelear, tú no puedes parar de pelear. You can't stop fighting. ¿Entiende esto? Que Understand cuando this. nosotros le estamos creyendo algo a Dios, That we're believing something for God. Dios me estaba diciendo, no pares de pelear, God was telling me, don't stop fighting. porque grande será tu ruina. Because great is going to be your ruin. Grande será tu ruina. Your ruins are going to be Tú great. pasaste por esto antes You went through this before. y pensabas que no te iba a probar. And you thought that I wasn't going to Pero try. ¿sabes qué? Vi una cosa. But you know something came. Yo entendí algo. I understood Que el something. justo por la fe vivirá. That the righteous will live by Que faith. será tu estilo de vida. That it will be your style of life. Será tu estilo de vida. It will be your lifestyle. Dios había probado a Abraham en el principio God had tested Abraham y in the después beginning. le pidió a su hijo. And then he asked for his son. Cuando él pensaba que ya había pasado todas las pruebas, After he thought he went through all the tests, Dios le pidió a su hijo. God asked for his son. Le quitó a Ismael He removed Israel para después quitarle a Isaac. to try to take Isaac away. ¿Sabes qué? You know something? Dios nunca para de probarte. God never stops testing you. Dios sigue todo el tiempo. At all times. ¿Sabes por qué? Porque quiere que te desarrolles en diferentes niveles Because de he fe. wants for you to develop in different levels. Diferentes niveles de fe. In different faith levels. Eso es lo que Él quiere. That's what he wants. Leía yo una escritura I was reading a y scripture compartía con la pastora y le decía, and I was sharing it with the pastor. mira lo que dice Dios aquí. And he said, you know what? Dios le dice, no te preocupes God tells him, don't worry por lo que has de vestir, for what you're going to wear, por lo que has de comer. for what you're going to eat. ¿Con qué está tratando ahí? What is he dealing with? ¿Verdad? ¿Acaso esa no es la preocupación de todos nosotros? Isn't it finance or A ver si va a haber chavos. It's to see if there's any Fíjate lo que dice. coins. Dice, si tú eres del reino, If you're from the kingdom, tú no te preocupes con qué vas a comer, don't worry about what ni you're te going to eat preocupes with, con qué vas a vestir. or what you're going to dress yourself with. Es bien fácil decirlo, It's really easy to say pero it, vivirlo es otra cosa. but to live it is another thing. ¿Ok? Dice, no te He preocupes. says, don't worry about it. Dice, porque los paganos, Because the pagans, ellos they sí se preocupan. do worry. Y tú no te debes de preocupar. And you don't have to worry. ¿Sabes pero por qué? But why? Dice, porque mira esto. Because look at this. Porque papá Dios, Because our Father God, dice, fíjate los pajarillos. he says, look at the birds. Fíjate cómo les suple ellos. Look how he supplies Ellos se them. preocupan. Do they worry? No se preocupan. They don't worry. Es que no tienen alma. And they don't even have a Ellos no soul. tienen emociones. They don't have No emotions. tienen pensamientos. Oh, they don't have Pero any Jesús lo thoughts. usa. But Jesus using it. ¿Y sabes por qué? You Dice, know why? porque Dios siempre les provee. Because God always Dice, provides ¿acaso them. tú no eres mayor que And Él? he says, are you not greater than the birds? Está hablando de dinero. And he's speaking about Y money. luego fíjate lo que dice. And then look what he Le says. digo a la pastora, mira lo que dice aquí. And look what he says. Dice, más tanto dice, dale a los pobres. Therefore, give to the poor. Pues si no tengo. Well, what am I going to give if I have nothing? Está hablando de finanzas. He's speaking about Estoy finance. preocupado. He says, I am worried ¿Qué? Porque no sé cómo le va a because I hacer. don't know how I'm going to make Y it. luego él dice, And then he says, dale a los pobres. go and give to the poor. ¿Eh? What? ¿Cómo que dale a los pobres? How am I going to give to the Cuando poor estoy preocupado. when I'm worried? Estoy preocupado en el mañana. I'm worried about tomorrow. Pero tienes en el presente, But you dice. still have the present. En el presente. In the present, Dale a los pobres. Give to the poor. No te apures por mañana. Don't worry about tomorrow. Si vas a tener. If you're gonna give Si vas some- a comer. if you're gonna eat, Olvídate de eso. forget about that. Eso es verdad. that's true. Jesús está hablando verdad. Jesus is speaking Él truth. está diciendo esto. He's saying this. ¿Y luego sabes con qué termina? You know what he Dice, ends with? porque donde está tu tesoro. He says, because where your treasure is, Dice, ahí está tu corazón. that's where your heart is. Digo, ok. And I said, okay. ¿Qué quieres decirme a mí? What are you Señor? trying to tell me? Si tú te preocupas en estas cosas, If you worry about these things, nunca te vas a preocupar del reino. you're never going to worry about the kingdom.
Por eso es que yo necesito That's why I need que you. cuando tú tengas, When you have tú lo something, des. you give it. Para que no tengas. So you won't have anything. ¿Cómo que para que no tengas? What do you mean so I don't have Sí, anything? para que no It's tengas. so that you won't have Para anything. que puedas ver cómo yo te voy a So you can suplir. see how I'm going to Para supply you. que tu corazón, So you can dice, see your heart esté puesto will be put en el cielo, in the heavens. en las cosas de arriba. In the things Para que from tu above. corazón So your heart esté nomás expuesto para mirar lo will be only sobrenatural. disposed Para to que see mires what's cómo me natural. voy a So you aparecer. can see how I'm going to ¿Cómo? appear. How? Yo dije, I said, eso es fe. that's faith. Así quiero que camines. That's how I want you to walk. ¿Conoces la verdad? You know the truth? ¿Cuántos de ustedes How many of you planifican? plan it, Y no me tome a mal. plan it, but don't take this in a Porque bad way? no diga que no es bueno tener dinero en el banco. I'm not saying it's not good to have money in the bank, Pero a veces Dios le va a decir, but sometimes God's going to tell you, ¿cuánto tienes? how much do you have? Pues tengo para esto, para mañana. Esto. Well, I have for this and this and this and this. Y dice, ¿sabe qué le va a decir? You know what he's going to say? Dame tanto. Well, give me this Pero much. es que esto es por si acaso. Well, this is just in case. Cuando se trata de Dios, When it's about God, no hay por si acaso. there is no just in case. Entonces no le crees. So then because then you're not No le believing. Him. creemos, dice. You're not No hay believing. verdad en ti. There's no truth in you. Y lo que hay en ti es oscuridad. Because what's in truth in you is the dark. Porque yo me muevo así. Because that's Yo how soy I un move. Dios sobrenatural. I'm a Y supernatural he God. entendido una cosa, I iglesia. understood one thing, church. Que si Dios no That interviene, if God does not intervene, la iglesia no va para the ningún church lado. doesn't go anywhere. Si nosotros no le creemos a Dios, If we don't believe God, yo le digo a usted, I'm gonna tell you porque something. Dios está tratando because conmigo, God is dealing with me me, dice, cierra tus ojos He says, close your eyes y empieza a caminar sobre el and agua. begin to walk on the waters. Yo te he enseñado, I've taught you something. camina, Walk. y lo que tienes, And what you have, úsalo. use No te it. apures por mañana, Don't worry about tomorrow. porque mañana Because tomorrow, yo me encargo de I will mañana. take care of. Esa es la verdad. That's the truth. Eso es estar parado sobre la roca. That's to be standing on the rock. Tenemos que entender esto. You have to understand this. Lucas capítulo 8:15 dice, mas la que era buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Fíjese lo que dice. Look what it's saying here in Luke 8:15. ¿Con qué? With what? Con paciencia. With patience. Otra palabra es con With perseverancia. other word is with persevering. Perseverancia, amigo. Perseveres. Los israelitas no querían esa palabra. Israel didn't like this No, word. no. Nosotros no queremos vivir por fe. No, we don't want to live by faith. Nosotros queremos estar asegurados. No, we want to be assured. Y Jesús nos dice a nosotros, And Jesus was telling us, es que qué mayor aseguranza tienes tú what greater insurance do you have que mi verdad. than my truth? Todo lo demás es mentira. Dice. Everything else is a lie. Todo lo demás es mentira. Everything else is a lie. El que acumula, The one that accumulates, Dios le dice, God tells him. hijos, junté bastante dinero. You know, I said, well, ¿Dónde lo I voy a saved acomodar? so much money. I'm going to put it here. Hizo un granjero, He made a barn ¿ok? Y metió ahí su dinero. and he put his money Dijo, in. ahora sí me voy a gozar. And he said, nah, I'm going to rejoice. Y el Señor vino esa misma noche And the Lord came y down le dijo, and necio, he says, necio, stubborn, mañana te mueres. tomorrow you die. ¿Por qué? Why? ¿Por qué te apuraste por el mañana? Why did you worry Cuando about todo el tomorrow bien que tú pudiste haber hecho hoy. when all the goods that you could have done today? ¿Usted sabe que así vivieron la iglesia primitiva? You know that's how the primitive church. ¿Usted se fija en la iglesia primitiva? Have you seen the primitive church? ¿Cómo vendían sus propiedades? How they used to sell their Porque se properties preocupaban por el hoy. because they're worried about today. Y yo quiero que entiendan algo. I want you to understand something. Ellos no se murieron de hambre, They didn't die of hunger, pero sí fueron de gran bendición en su tiempo. but they were of great blessing. Porque no se apuraban por el mañana. Because they didn't worry about ¡Qué tomorrow. tremenda fe! What a great faith. ¿Cómo no querer llegar a creer así? We want to get to that level. Así que cuando nosotros nos desconectamos de la verdad. So when we start getting disconnected from the truth, Ahora, fíjese lo que está sucediendo aquí también. look what's happening here. Mira, aquí hay un pasaje bíblico. There's a verse here. Váyanse a Números capítulo 14 y 1 y con esto termino yo. Numbers chapter 14 verse 1. Porque el pueblo de Israel Because the people of Israel
en general no quería creerle a Dios. generally, they don't, as a one, they don't want to believe God. Unos hablamos por lo que creemos Some of us speak about through what we believe, y otros hablamos por lo que vemos. and some speak through what they see. Número 14:1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y toda la congregación les dijo, mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en el desierto. Y eso es lo que está pasando aquí. Look what it's saying here. ¿Cómo están razonando ellos? How they're reasoning this. Dice, mejor hubiésemos muerto en Egipto, He said we should have died in o Egypt mujer hubiésemos muerto en el desierto. or in this wilderness. Bueno, si te vas a morir, ¿qué diferencia hay? Well, what's the difference if you're going to die? ¿Eh? ¿Qué diferencia hay si te vas a morir? What's the difference is if you're going to die either way? ¿Para qué tú quieres morir en Egipto? Why do you want to die ¿O in quieres Egypt morir en el desierto? or die in the wilderness? Si la mentalidad de ellos If the mentality es que esta gente nos va a matar, is that these people are going to pues kill us como quiera anyway, vas a morir. you're still going to die. Pues de perdió muere peleando. At least try dying fighting. ¿Qué diferencia hay? Look at the Ellos difference. What's están the difference? llorando. They're crying. Están diciendo, mejor hubiésemos muerto. They said we should have died. Dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos será mejor volvernos a Egipto? El reto de fe delante de ellos era tan grande. The challenge of faith was so great in front of them. Dios les había fallado anteriormente. Had God failed them before? Dios no les había fallado. God had never failed them. Pero sabe una cosa, But you know something? ¿qué sucede cuando el reto de fe What happens when the faith challenge es enorme? is so big? ¿El Dios se hace chiquito? Does God become small? ¿Cómo está el reto en su vida? How is the challenge in your life? Es que ahora nos está retando con algo. No, Él está diciendo que vamos a entrar a esta tierra. No, God is challenging something. He said we're going to go into this land. Cuando están hombres hulks ahí, When there's like hulks in there, indestructibles, they're indestructible. el reto es demasiado. The challenge is too big. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Is there something impossible for God? Cuando nosotros nos desconectamos, mi When hermano, we get disconnected from Him, el reto es demasiado the grande. challenge is too big. Mire, yo me estoy predicando a mí mismo. You know, I'm preaching to myself here tonight. Me estoy predicando a mí mismo. I'm preaching to myself. Es que está demasiado You grande. know, it's just too big. ¿Y cómo está tu Dios? Well, then how big is your God? ¿Es un Dios chiquito Is o He un Dios small grande? or a big God? A alguien le está hablando Dios porque alguien le está luchando en creerle a Dios en algo. God is speaking to someone tonight, Aparte de mí. apart from me. Es demasiado grande. It's just too big. Era tan grande que preferían volver a Egipto. It was so big that they preferred to go back to Egypt. O ¿sabe qué? A veces nosotros no queremos volver a Egipto. You know, sometimes we don't want to go back to Egypt. Pero mejor no le creemos a Dios en But esto. I'd rather not believe God in that. Mejor nos quedamos en la situación que estamos. I'd rather stay in the situation I am in. No vamos a avanzar. But let's not move forward. ¿Sabe por qué? Pero es que hay una necesidad. But you know, there's a Y hay need que creerle a Dios. to believe God. Sí, pero ¿sabes qué? Es Pero que es demasiado grande el It's reto. too big. No la vamos a librar. We're not going to make it. Empezamos a razonar con la carne. We start reasoning with our flesh. Y Dios dice, And God says, no es así. that's not how it is. Ahora fíjese lo que sucede aquí. Now look what happens here. Y decían el uno a otro, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Y estos líderes que nos pusieron, To say, you know, these leaders that they gave us, Moisés y Aarón, Moses and Aaron, no nos gustan. I don't like them. Vamos a hacer uno, vamos a escoger uno de nuestra carne. Let's choose one in our Uno que flesh. sea igual con nuestra mentalidad. Let's choose one in the same mentality we Uno que have. diga, ¿sabe qué? No vamos a avanzar mucho. You know, the ones that say, you know, we're Pero not going to estamos go too seguros. much, but we're going to be sure here. Vamos a creerle a Dios aquí nomás donde You estamos. know, let's believe God here where we Tenemos are. 50 personas, You know, it might be just 50 pero es people, mejor 50 but it's better to have 50 que nada. than nothing. Vamos a levantar un líder que vaya con nuestra mentalidad. Let's raise up a leader that goes with our mentality. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud
de la congregación de los hijos de Israel. Ellos no hallaban ni qué decir. You know, Moses and Aaron didn't even know Lo what to say único anymore. que sabían, dijo, The only thing they knew, se les va a armar con Dios. they're like, oh my God, it's about to get started with God. Right now. Esto se les va a armar. You know, these guys are going to get it. Aaron, Cae de rodillas. fall on your face. Cae de rodillas a tus pies, al rostro, a Just tierra. go on your knees and Porque pray. con esta Because with this, ya llenaron la copa de Dios. they filled God's cup Y se already. pusieron a orar. And they began to pray. Pero fíjese Caleb, hijo, But look at Caleb, what it said. y Josué. And Joseph. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron, dice, sus vestiduras, se dolieron, Look, these men were in such a pain, they ripped se their clothes. arrancaron la vestidura. They ripped their clothes apart. Era tanta la angustia de The ellos anguish was so much. que dicen, ¿cómo es They say, posible how is it possible que nos vamos a perder esta that bendición? we're going to lose this Porque this ustedes blessing no están creyendo. because you're not believing? Fíjate lo que dice aquí. Look what it says. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dios no nos mintió. God did not lie to us. Dios nos dijo que buena. God said it Si was a siquiera good ir a land. verla. If you want to go see it, go see it. Debimos de haberle creído. We should Es have más, believed ni him. siquiera debimos haber venido a investigarla. You know, we shouldn't even have gone to see Dios get a jamás nos report. dijo eso. We should Dijo, just go vamos and a God said. meternos creyendo We should have kept que Dios believing. dijo que la tierra era buena. That God said that was our land. ¿Con eso será suficiente? That should have been sufficient. Al menos debe de ser. I mean, at least it should be sufficient. Fíjense lo que dice aquí. Look what it says here. Si Jehová se agradare de nosotros, If the Lord, Él nos meterá a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seas rebelde contra Jehová. ¿Por qué él dice rebeldes? why is he calling them rebels? Porque Dios les dio una orden. Because God gave them an order. Les dijo, vayan. He said, go. Si yo le digo a usted, vaya, If I tell you go, es una orden, ¿sí o is it an no? order or not? Dios no les dijo otra cosa, les dijo, He vayan didn't say anything else. God didn't say, he said, go y tomen la tierra. and take the land. Fue una orden. It was an order. Siempre que se desobedece, Every time you es disobey, rebeldía. it's a rebellion. Cuando Dios nos dice algo, When God says y usted dirá, something, pues que es por falta de fe. you say, pastor. well, we're lacking faith. No, ellos miraron a Dios y conocieron a Dios. No, they knew God and they saw God. Que Dios le diga For God to tell, Aarón to tell Aaron que no conoce de Dios mucho todavía, that doesn't know much about God yet, que su fe no se ha desarrollado. that his faith is not developed yet. Si Dios le dice vayan, Dios esperaba, ¿sí o no? If God said go, then would he wait? ¿A poco Dios le va a exigir a ellos algo que no pueden hacer? Is God going to ask something of them that they can't do yet? No, Dios no exige No. algo que no puedan hacer. God doesn't ask for something that Les dijo they can't do. vayan. Y le dice rebelde, fíjese lo que dice aquí. Dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Esta es una versión. La otra dice, porque son pan comido. This is a ¿Qué? version. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Fíjense lo que sucede aquí. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearles con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. ¿Qué es lo que sucede? What happened here? Cuando una persona de fe When a person of faith quiere avanzar, wants to move forward, ¿sabe usted you know something? que siempre va a haber gente That there's always going to be people que van a decir, no, that say, no, don't do that. eso está mal. That's wrong. No, vamos a matarlo. No, let's kill Es this más, guy. vamos a quitarle el puesto, Let's take his position away porque esto no está bien. because this is not right. Querían apedrearlos. They wanted to stone them. El problema The problem es que estos dos estaban conectados is that these two were y no connected, razonaban con su carne, but we're not reasoning with the sino flesh, razonaban con la promesa but we're reasoning with the truth, y se movían en fe. and we're moving in faith. Estos razonaban con su carne, These others were estaban reasoning with the desconectados flesh. de Dios. They were disconnected from God. Y cuando hay alguien que está When desconectado, there's someone that's disconnected from God, siempre te va a dar la contraria. they're always going to give the opposite to you. Siempre te va a dar la contraria. They're always going to go against you. Y la contraria, ¿sabes qué es? You know, when someone is going against you, Desacreditarte, they're going to try to discredit you. disminuirte. They're going to try to Estás disminuir loco. you. They're going to call you No crazy. se puede. You know, this can't be done. No se puede. This can't be done. Sin embargo, Dios dice, sin embargo, ellos, But yet God said, cabezones, man, you guys are big-headed. por ustedes,
because of Vamos a ir a you. dar 40 vueltas en el desierto. Now you're going to go around 40 times in the desert. Pero ¿sabe qué? But you know something? Caleb Caleb y Josué, and Joshua, aún en eso fueron obedientes con Moisés. they were still obedient to Y Moses. le fueron fiel a Moisés por 40 And they años. were faithful to Moses for 40 Y years. Dios los trajo para atrás, And God brought them al back mismo lugar. to the same place. Dijo, yo estuve listo hace 40 And años. they said, I was ready 40 years ago. Ahora me siento mejor. Now I feel better about it. Iglesia, Church, nosotros tenemos que razonar con la pura verdad. we have to reason with the truth. Tenemos que ser gente que llega al punto que dice, We have to come to the point and say, tu palabra your word me es suficiente. is sufficient. Tu palabra me es Your suficiente. word is sufficient. Muchos de los de aquí Many of us here han llegado a ese punto. have come to that point. Yo le preguntaba a Dios, I was asking God, ahora nosotros, iglesia, now church, no somos una iglesia como la que comenzó. we're not the same church that when we began. Somos una iglesia que tenemos que razonar con la verdad. We're a church that has to reason with the truth. Con la verdad. With the truth. Tenemos que movernos en esa verdad. We have to move in that truth. A alguien Dios le está hablando. God is speaking to someone tonight here. Dice, créeme, And he says, believe in me. créeme a mí. Believe in me. Yo soy un Dios sobrenatural. God, I'm a supernatural God. ¿Se acuerda la enseñanza? Que nuestros corazones están duros Remember that teaching where our hearts were hardened? porque no creemos en lo sobrenatural. Because we don't believe in the supernatural? Desgraciadamente, Unfortunately, o afortunadamente, or fortunately, o tómela como usted or quiera, however you want to take it, nuestro Dios es sobrenatural. our God is supernatural. Y Él no va a cambiar, And he's not going to y Él change. se va a mover en lo sobrenatural He's going to move in the supernatural todo el tiempo. at all times. Y el que le crea, And the ones that will believe in him lo va a manifestar. are going to manifest it. Vamos a creerle a Dios Let's believe God. y vamos a conocer a ese Dios. And let's get to know that God. A ese que cuando habla, The one that when he speaks, los mares se mueven. the seas move. Que cuando habla, And when he speaks, los vientos callan. the winds quiet. A ese Dios That same God, que cuando dice, that when he says, eres sano, you're healed, eres sano. you are healed. No te desenfoques de la verdad Do not be unfocused on the truth. y no pares de pelear And don't stop fighting en medio de la in the batalla. middle of the battle. Eso fue lo que me dijo Dios That's what God para said mí. to me. No pares de pelear Don't stop fighting en medio de la in the batalla. middle of the battle. Sigue peleando, Keep fighting porque tu fe because your faith es tu victoria. is your victory. Lo que tú has creído What you believe se manifestará. is going to be manifested. No son muchos It's not a lot, los que se mueven así. the ones that move like this, Iremos ser nosotros, but it has to be us. eso se mirará. We're going to be able to see it. Eso depende de nosotros. It all depends on us. Depende si buscamos de Dios. It all depends if we seek God.